सिंह राशि भाग्यफल 16 जून 2026। आपण सिंह राशि जन्मजातक हेले आजिर दिनटी केवल साधारण दिन भावी अणदेखा करंतु नहीं, कारण आजिर ग्रह चलन आपणक जीवन रे एक भिन्न परिवर्तनर संकेत देउछि एवं एही परिवर्तन केवल बाहरु नुहे आपणक चिंताधारा और निष्पत्ति रे मध्य देखाजिवो। आजि आपणक मनरे एक अजणा आत्मविश्वास आसीपारे, जहा आपणकु नुआ काम आरंभ करिबाकू प्रेरणा देव। किंतु एठी गोटिए जरूरी कथा हेउछि, आपण जेउ निष्पत्ति नेबे सेथिरे तोराहुड़ा करिबे नाही, कारण आजि छोट भूल आगकू बड़ प्रभाव पकाई पारे। कार्यक्षेत्र रे आजि आपणक पई एक लुचिथिबा सुजोग आसीपारे, जहाकू प्रथमे आपण गुरुत्व देबे नाही, किंतु सेही सुजोग आगकू आपणक जीवनर एक बड़ टर्निंग पॉइंट होई पारे। तेणु प्रत्येक कथा को ध्यान देई देखंतु एवं कहार कथा को हेळा करंतु नाही। धन संबंध रे आजि आपण अचानक किछि लाभ पाई पारंती किंबा पुरुणा अटकीथिबा टंका फेरी आसी पारे, किंतु एही समय रे अंधा भावे कहारू विश्वास करी टंका निवेश करंतु नाही, कारण ठका जिबार संभावना मध्य रहिछि। पारिवारिक जीवन रे आजि आपणक उपरे दायित्व बढ़ी पारे एवं किछि लोक आपणकू बुझी परिबे नाही, जाहारू मनमुटाउ हेबार संभावना रहिछि। तेणु शांत रुहंतु एवं अतिरिक्त प्रतिक्रिया देबे नाही। प्रेम जीवन रे आजि किछि अपेक्षाकृत घटना होई पारे। पुरुणा केही लोक पुणी आपणक सहित जोगाजोग करि पारे, किंतु सेही संपर्क को पुणी आरंभ करिबा पूर्वरु भल भावे भाबंतु, कारण सेही लोकंक उद्देश्य स्पष्ट न होई पारे। आजिर सबुठु जरूरी सतर्कवाणी हेउची, आपणक निकटरे थिबा केही लोक आपणक विश्वास को भांगी पारंती। तेणु आपणक गुप्त कथा कहा सहित भाग करंतु नाही एवं निजर योजना को गोपन रखंतु। स्वास्थ्य दिगरु आजि आपणकू अल्प थकाण बा मानसिक चाप लागि पारे, तेणु अधिक चिंता करिवे नाही एवं समय रे विश्राम नियंतु। आजि आपणक पई एक आध्यात्मिक संकेत मध्य रहिछि। जदि आपण संध्या समय रे शांत मनरे बसी ओम नमः शिवाय जप करिवे, तेबे आपणक मन शांत हेबो एवं नेगेटिव शक्ति दूर हेबो। सार कथा हेउछि, आजिर दिन आपणक पई सुजोग और सतर्कता दुही नहीं आसीछि। जदि आपण सचेतन रही सठिक निष्पत्ति नेबे, तेबे एही दिन आपणक जीवनर एक नुआ दिग खोली पारे, नहेले छोट भूल आपणकू पछकू नहीं जिवो। तेणु आजि आपणक प्रत्येक पदक्षेप भाविचिंती नियंतु एवं निजर भाग्य को निजे गढ़ंतु। जदि आपण सिंह राशि अटंती, तेबे कमेंट रे जय महादेव लिखंतु एवं एही वीडियो को लाइक करंतु, कारण आपणक एक छोट समर्थन आमकू आउ भल कंटेंट आनिबा को प्रेरणा देउछि। एबे आपणक पई सबुठु जरूरी कथा हेउछि, आजिर दिन रे आसुथिबा संकेत को ठीक भावे बुझिबा, कारण अनेक समय रे भाग्य सीधासळख कथा कहे नाही। एहा छोट छोट घटना माध्यम रे आमकू संकेत देई थाए एवं जेउ माने एही संकेत को बुझी पारंती, सेमाने आगो को बड़ सफलता पाआंती। आजि सकाळ रो आपण देखि पारंती किछि काम बारंबार बाधा पाउछि किंबा देरी हेउछि। एहाकू खराब भाग्य भावी चिंता करिवे नाही, कारण केतेक समय रे देरी हेबा माने आगो को बड़ समस्या रो बंची जिबा। आजि दुपर बेला को आपणक जीवन रे एक एमिति खबर आसी पारे, जहा प्रथमे आपणकू अस्तव्यस्त करिदेबो, किंतु जदि आपण शांत मनरे भाबिबे, तेबे सेही खबर आपणक पई लाभकारी सिद्ध हेबो। आपणक काम क्षेत्र रे आजि केही आपणक काम को नजर रखुछंती। एहा भल किंबा खराब दुही होई पारे। जदि आपण निष्ठा सह काम करूछंती, तेबे एहा आपणक पई प्रमोशन बा नुआ सुजोग आनी पारे, किंतु जदि अलसता देखा जाए, तेबे एहा आपणक पई समस्या होई पारे। आजि आपणक फोन रे किंबा सोशल मीडिया माध्यम रे एक अपेक्षाकृत मेसेज आसी पारे, जहा आपणक पुराना स्मृति को जागृत करिदेबो, किंतु सेथिरे भावना रे बही जिवे नाही। निष्पत्ति नेबा पूर्वरु भल भावे भाबंतु। आजिर दिन रे आपणक एक छोट भूल आपणक बड़ प्लान को खराब करि पारे। तेणु जेउ काम करूछंती सेथिरे पूरा ध्यान दियंतु एवं कहार प्रेशर रे आसी निष्पत्ति नेबे नाही। एबे आसुछि आजिर सबुठु गुप्त रहस्य, जहा अनेक लोक जानि नाहांती। आजि राति मटा परे आपणक भाग्य रे एक सूक्ष्म परिवर्तन आरंभ हेबो। एहा सीधा सळख देखा जिवो नाही, किंतु आगामी किछि दिन रे ताहार प्रभाव देखिबे। एही समय रे आपण कोन करिवे, एहा बहुत जरूरी। जदि आपण सकारात्मक चिंता करिवे एवं भल काम करिवे, तेबे एही शक्ति आपणक पक्षरे काम करिवो। किंतु जदि आपण राग बा नेगेटिव भावना रे रहिबे, तेबे सेही शक्ति आपणक विरोध रे जाई पारे। आजि आपणक चारि पाखरे थिबा लोकंक व्यवहार मध्य आपणकू किछि संकेत देबो। केही असाधारण भावे भल व्यवहार करि पारे, आउ केही अचानक दूर होई जाई पारे।
ଏହି ସବୁକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ସତ୍ୟକୁ ଦେଖାଏ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ଉପାୟ ହେଉଛି ସକାଳେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ କହନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢ଼ାଇବ ଏବଂ ଦିନକୁ ସକାରାତ୍ମକ କରିଦେବ। ସବୁଠୁ ଶେଷରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଭଳି ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ସହନଶୀଳତା ଓ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲିବେ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ବଡ଼ ଲାଭ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏଠାକୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂକେତକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ସିଂହ ରାଶି 16 ଜୁନ୍ 2026 ଭାଗ୍ୟଫଳ। ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଜିର ଦିନ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏକ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଏହି ଦିନକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ପ୍ରକାର ସଂକେତକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଦିନକୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରେ କହନ୍ତି ଭାଗ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସଂକେତ ଦେଉଛି, କେବଳ ଆମେ ତାହାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଦିନକୁ ସକାଳରୁ ଯୋଜନା କରି ଚାଲିବେ ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହେଉଛି, ଯାହା ଆଗକୁ ବଡ଼ ଫଳ ଦେବ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଉ ବଢ଼ାଇଦେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଭୟ ବା ସନ୍ଦେହ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଏହି ଭୟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବାଧା ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଜିତିପାରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦେଖିବାକୁ ବଡ଼ ଲାଗିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଛୋଟ ସୁଯୋଗ ଆଗକୁ ବଡ଼ ଫଳ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଦେଖାରେ ନୁହେଁ ବୁଦ୍ଧିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଶକ୍ତି ଚାଲିଛି। ଏହାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବେ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ତର୍କ ବା ବିବାଦରୁ ଦୂରେ ରହିବେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି। ଆଜି ଦିନ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଆଜି କେତେ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏବଂ କେତେ ଭୁଲ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଦେବ। ଆଜିର ଦିନର ଏକ ଗୁପ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏକଥର ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନିଜର ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବେ ତେବେ ଆପଣ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା କ'ଣ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ସବୁଠୁ ଶେଷ ଏବଂ ଜରୁରୀ କଥା ହେଉଛି, ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସିଗ୍ନାଲ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ବଡ଼ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି କଥାକୁ ମନରେ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ଏଠାରେ ଏକ ଛୋଟ କଥା ଲେଖନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ମନୋଭାବ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କାରଣ ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଏକ ସେୟାର ଅନ୍ୟ କାହାର ଜୀବନରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦେବ। ସିଂହ ରାଶି 16 ଜୁନ୍ 2026 ଭାଗ୍ୟଫଳ। ଏବେ ଆସୁଛି ଆଜିର ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ ଓ ଶେଷ କଥା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେଥିର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଏକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ନାହିଁ, ଏହା ଆଗାମୀ କିଛି ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ଆସିପାରେ, ଗୋଟିଏ ସହଜ ଓ ତୁରନ୍ତ ଫଳ ଦେବା ରାସ୍ତା ଓ ଅନ୍ୟଟି ଅଳ୍ପ କଷ୍ଟକର କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟରେ ଲାଭ ଦେବା ରାସ୍ତା। ଆପଣ ଯେଉଁଟି ବାଛିବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଦେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଅଜଣା ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରେ ଯେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଓ କାହାକୁ ନୁହେଁ। ଏହା ସାଧାରଣ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଅନୁଭବ ଓ ମନର ଆବାଜକୁ ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ କାରଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ରାତି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଆଜିର ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ଭାବିବେ। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଜରୁରୀ ବୁଝାମଣି ମିଳିପାରେ ଯାହା ଆପଣ ଦିନଭରି ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତିନୋଟି କଥା ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ତୋରାହୁଡ଼ା କରିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି କାହାରୁ ଅନ୍ଧ ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଏକ ଛୋଟ ସକାରାତ୍ମକ କାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ବଡ଼ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ, ଯେପରିକି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କିମ୍ବା ନିଜର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଏହି ସବୁ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ। ଏବେ ସବୁଠୁ ଶେଷ ଗୁପ୍ତ କଥା ହେଉଛି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆକସ୍ମିକ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ପଛରେ ଗୋଟିଏ କାରଣ ରହିଛି
ଏବଂ ଏହି କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନରେ ଏକ ଭଲ ଦିଗକୁ ନେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଦିନଟିକୁ ଭୟ କିମ୍ବା ଅସ୍ଥିରତା ସହ ନୁହେଁ, ବରଂ ସଚେତନତା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଜୀବନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସିଂହ ରାଶିର ଅଟନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଜୟ ମହାଦେବ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆମକୁ ଆଉ ଏମିତି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଭାଗ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।